олами сарояндаҳо тақдим мекунад. бахшида ба рӯзи модар санаи 7 март соати расо 15 дар кохи ловутии шаҳри бохтар консерти идонаи ҳунарманди шинохтаву дӯстдоштанӣ зиёвиддини нурзод баргузор мегардад. تو با من ما با تو میمانیم همیشه جدایی میانی ما با تو نمیشه صد برگی ترم یاری کولابی جان و جگرم یاری کولابی дар ин консерт таронаҳои саршор аз ишқу муҳаббат ва аз сӯзи дили модарони тоҷик садо медиҳад. مادر گریه نکن برفتنی من مسافری نصیبی دیدنی من گل در کمره телефонҳо барои тамос 919 18 91 91 888 58 78 38. مادرم رفت و نرفتم امرش گرچه خیلی غصه خوردم دادرم گرچه خیلی غصه خوردم خواهرم